आबा भलो हला कपाल रे सुजिला खड़ी पकई घईता मारी दियर गला गलार माली जगन्नाथंगर हाथ नाही कि गोड़ नाही चक्का चक्का आखि कहीं एतियो गिरे बाप समुदी को बाबू पुरस्कार लेके कौन बोल रे केते मिलजी जिते मिले तो कि टंका देबिन 100 टंका काली भिटिक सथिल देइथिल ओ 100 टंका देइथि काली हां अरुण प्रधान बाबू तांको पई गोटे मंगलाचरण हो अरुण प्रधान प्रधान बरा अरुण प्रधान बाबू पुरस्कृत सहित प्रश्न देले कि दुख नै पेटू दे कि पिठी माले मते कष्ट अच्छा ठीक अछि खाली पिठी की दूर दूर माले बथा भरी पड़ू हां ठीक अछि तांको पई गोटे सुंदर मंगलाचरण गणेश पूजा होउतिला गाँ रे यात्रा होउतिला कि आमिष खाई नथिली नातुणी कौन दबा माछ तरकारी दियो माछ तरकारी के दबा हां अरे माछ अनुजस तरकारी बाईगण विभर्तुका बिनसार्थ पानी कखारु कुर्बंदुते तब मंगल मते हेले गइते दियो सेडा रहियो नि रे भाई एडा कोन एडा रे जूस जा नै एडा रे भलो रहिबो भलो म खालुडा ना हरे बाया मु तो आस्तिली बालिसिरा को पिला दिने आस्तिली ए बुढा आइ गेले बेकि जाई छी बुढा लनिले डकु ना दियो ओ न डाकू ना दे डाक तू अरे जेतले तो मन पड़ला तो केबे हेले अरे गोटे थर आइले जहा सब बोले आइले ता अरे बाया मोड़ ना तो पे मु तयारी करनी बालिसिरा ग्रामवासी को पई कर नै मते गइते दियो ना हम साउंड वाला रे मोर मिसिरी खाऊ साउंड वाला तोर हाउ ठीक अछि अरे माछ अनुज तरकारी माछ माछ कारो कार्तिकंकर अनुज गणेश गणेश नै बे गणेश मारी मुंड छिड़ी दिसला कोष्ठ कांडे चुंटा मादी छि मु तो गणेश कहली गणेश कहला रे माछ वाले कार्तिकेश्वर अनुज वाले की गणेश हां तरकारी तर्क की असुर तांकर ओइरी नारायण गणे नारायणी अच्छा बाईगण विभर्तुका बाई माने बाया गण की भूत गण हां भूत पिचास मानकर भरण पोषण किए करंदी महादेव गणे नारायणे रुद्रे हां बिंसार्थ पानी अच्छा बिंस बोले केते तार अर्थ 10 पानी बोइले दसुर हाथ कार माँ दुर्गांगर गणे नारायणे रुद्रे अंबिके अच्छा कखारु कखा माने किरण प्रखर किरण कार हालजिनी सूर्यंगर गणे नारायण रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यं ए पंचदेवता मोर पुरस्कार दाता महासंगर ए गणेश पूजा कमिटी बाबूंकर ग्रामवासींकर माँ भौणीकर कुनि कुनि छुआंकर समस्तकर मंगल विधान करंतु एडा तमे भूल कइला एडा तमे भूल कइला कोन तमे समस्तकर काय मंगल करत जे देजी तार मंगल कर आ किछि बुढ़ा बुढ़ी अनु छाड़ी थ काहेंगी मले नाटक करिया गया गणेश पूजा साली घरे गया एरा सत कथा रे तो कथा हो रे भाई समते सुख रे दिली सिना मु केबे की डाकिबो हरे किए मरिगल तो कांदो बो काई डाकियो नातुणी अजा कथारा सुने हां खड़ी पकई घईता मारी अच्छा अच्छा दियर को कोला गोलार माली हां हां गोटे प्रश्न हां जगन्नाथंगर आखि पता नाही नहीं पाद नाही नहीं कि हाथ नाही की का भड़ा को दी दिखले हां कानल का घर चोरे को बस्तु के हांडी दियो हां हां देते सत कथा खंडिया गोड़ खंडिया तो कोड आसिला हां आप आहे नारे ना नारे ना नारे नारे ना अच्छा नारे 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 ना ना नारे 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 नाना नारे ना नारे ना ना नारे 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 ए मंदार पुष्परे तो सकरुमती मंदार पुष्परे तो सकरुमती महाविकटाल मूर्ति महादेव बामा गो महादेव बामा दोषकर क्षमा गो मुवटई मुढ़ा आयु शुण हे दर्शक दे एक चित पचारिबार प्रसन्न सुंदर विषय हे सुंदर विषय देवी बुझाई न हे साक्षात रे रामायण
किए खड़ी पकाई कार स्वामी को मारिदेले दियर सहित पुणी प्रणय करिले रामायण ग्रंथ आज्ञा अत्यंत मधुर शुणिले तुटी जीव अंग रूपा भार बंदई रघुनाथ राजीव नेत्रीपति राजहंस गमन रमण दासरथी अखंड सूर्य वंश मंडन पूर्ण हिंदू अपनी बनी तार जीवन प्राण बंधु अशेष जन्म मन मोहन रूप राशि कौशल्या देवी गर्भां नव रूप रगासी दानवंगर छले मानव अवतार ऋषि जागर क्षणे आपणे आगु सार प्राणे बोध करिल ताड़की सुबाघुकु तारी नारी अहल्या अशेष जन्म दुखु आमंची नूर्पगुल कलुष शिव धनु अखंडे भोग करी जनक सुता तनु रेणुका नंदनर बंदन पाप राशि पाली पिता वचन गहन बने बसी अबथ बन जीव मानवे बथ नही कि बुद्धि देल किबा निधि देई जो दिन राम लक्ष्मण सीता वनगामी हेले पंचवटी वन रे बुलु बुलु सीता को चोरी कला रावण रावण सीता ठाब करी हनुमान गला बारत आणला मथामणी आणला मच्छमुदी देला देला रावण सीता को नहीं सुबल पर्वत रे विजय कला सेतुबंध बांधी एणे कौन हिची पुत्र नाती सहित रावण हरई देलानी अच्छा एकाकी मात्र रावण अच्छी बापार मरण पुअर दशा बाटर पड़ी सन्यासी बसा माँ को लगी बर झील जीव शाशु किमिति हम बापरे राम रावण भीषण संग्राम 6 दिन लगिलानी रावण को मारी पार नांदी राम जेते बार मुंड को काटी दियंती से मुंड स्प्रिंग भली आउथ लागी जाए 7 थर मुंड काटले रावण मलानी थोई देले प्रभु कोदंड धनु बोइला आउ सीता मोर उद्धार हबनी जेते प्रकार मारिली रावण को मरुनी एते बोली थोई देले से कोदंड धनु विकल रे कांदु छंती दशरथ सुनु लोड़ा नाही मो जानकी न मरु रावण एते बोली रामचंद्र थोई सरासन कले हे प्रभु राम अच्छा मुंड कटाले मो भाई रावण मरिबनी पूर्वरे मो भाई रावण तपस्या कला 1000 वर्ष कले गोटे मुंड काटी अनल देला अच्छा 9टा मुंड हानिला 9000 वर्ष तपस्या कले 9टा मुंड देला 10टा मुंड बालू को ब्रह्मा आसिले कहले मुंड कटाले तू मरुबुनी निय निय रावण रे एई ब्रह्म बाण ए बाण लागी रे बरे तोहर पराण कहले ये ब्रह्म बाण रखी था ए ब्रह्म बाण जहा तोर देखिबू तोर बुक फोड़ा करिवो मर्कत लिंग को पोड़िले तू मरु मो भाई रावण लंका नगरी 84 स्तंभ भितर गोटे मर्कत स्तंभ स्तंभ भितर रखी आपण जदि से ब्रह्म मान आनी पारे मो भाई मरीज आपण सीता उद्धार हे ना तत्ते मार मत मार तो बापा गले मारद आनब किए 84 स्तंभ भितर मर्कत स्तंभ किए जानी केमती आन अरे एकाले बसी रे हनुमांकड़ एकाले बसी हनुमांकड़ लंबाई देला रे ताहार लांगड़ लंबाई देला रे ताहार लांगड़ किछारो रावण रो से ब्रह्म बाण निमिषे के आनी
ହଉ ହଉ ସ୍ୱର୍ଗେ ଥାଉ କି ବାହେ ପାତାଳେ ଥାଉ ଆଦେଶ ଦେଲେ ବାଣ ଆଣିବି ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ହଁ ସେଦିନ ରାମ ତାଙ୍କୁ କରିଲେ କୋଳ ତୋର ଲାଗି ଲଙ୍କାପୁର ଜୟ କଲି ମୋର ହନୁମାନ ମୁଁ ତ ରାମ ହେଇଛି ତୁ କାଣ ହନୁମାନ ହେଇଗଲୁ ମୁଁ ରାମ ମୁଁ ତ ରାମ ତୁ କଣ ଡାକିରୁ ମୁଁ ତ ରାମ ହେଇଛି ଆଉ ତମେ ବଡ ରାମ ସାନ ରାମ ଅଛି ନା ଆରେ ମାଙ୍କଡ ମାଙ୍କଡ ନାହିଁ ଏ ବାଙ୍ଗରା ଲୋକଟେ ରାମ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ନାଗେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକଟେ ହେଲେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ବାଙ୍ଗର ଲୋକଟେ ରାମ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ନା ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ତୁ ରାମ ଭଳିଆ ନାହିଁ ବାଙ୍ଗରା ହାଇ ଦେଖ ବାଙ୍ଗରା ସୁନ୍ଦର ଆରେ ବାପ ଆରେ ନ୍ୟାୟ କଥା କହିବା ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ଏ ର ଆମ ଝିଅ ନ୍ୟାୟ କଥାଟା ଝିଅ ବାଙ୍ଗରା ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ନା ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ସୁନ୍ଦର ପାଖରେ ଯଦି ଝିଅ ପିଲାଟି ଥିବ ତାକୁ ଠିକ ହେଲା ଭଳିଆ ଯଦି ରାମଡି ହବ ବୋଲେ ଠିକ ହବ ଠିକ ହବ ତାହେଲେ ତୋର ମୋର ତ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ନା ନାଇଁ 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 ସିଆଡେ ଗଲା ହାରି କଥା ସିଆଡେ ଗଲା ହାରି ଶୁଣ ହଉ ଠିକ ଅଛି ହଁ ଭାବରେ ଆହା ହନୁମାନଙ୍କୁ କୋଳ କଲେ ପ୍ରଭୁ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଣିବୁ କି ହଁ। ନା ପ୍ରଭୁ ଆଣିବି ହଁ ଆଣିବ ଯେ ବଡ ସାନ ସେ ଦିନ ଠାରୁ ଲେଖା ହେଲା ଚିଠିରେ ହଁ ବଡ ସାନ ସମତ ଉଚିତ ମାନ୍ୟ ମାନ୍ୟ। ହନୁମାନ ବିଚାର କଲେ ମୁଁ ଜଣୁ ଜଣୁ କେତେ ନମସ୍କାର କରିବି ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପର ଥରେ ଗଲା, କାଲି ବୋଲା ବସ ମାମା ଏ ଚିଲରେ ଦଳ ବଡ ସାନ ସମତକୁ ଉଚିତ ମାନ୍ୟ କହିଦେଲା ହଁ ବିଚାର କଲା ହନୁ ଆହା 84 ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି ଜାଣିବି କେମିତି ଟିକେ ଚାଲାକି ପିଲାଟା ହଁ ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ସିଏ ହଁ ବଡ ଚାଲାକି ଚାଲାକି ପାଠ ଫେଲି ବାପ ହଁ ଏମିତିକାର ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାଟା ଆଉ ବୋଇଲା ଲଙ୍କା ନଗରରେ ଏବେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି ଭେଣ୍ଡା ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବେ ହଁ ବୁଢା ଯାକ ଥିବେ ଘରେ ପାକେଲା ଉଡା ଝିଅ ପିଲା ଯାକ ଘରେ ଥିବେ ହଁ ଆଉ ସବୁ ଯାକ ପୁଅ ପିଲା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବେ ହଁ। ଏଇ ସମୟରେ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଯଦି ଭୁଲେଇବାକୁ ହବ ହବ କୋର ଉପରେ ଯିବାକୁ ହବ କୋର ଉପରେ ଏତେ ବିଚାର କଲା ହନୁମାନ ହଁ ଆରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଝାଡ ଭଙ୍ଗ ଲୋକ ହଁ ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ କି ଗୁଣିଆ ଆଉ ନହେଲେ ଶୁଆ ପାଞ୍ଜି ହଁ ଯୋଉ ଶୁଆ ପାଞ୍ଜି ଶୁଆ ପାଞ୍ଜି ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ହଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ହଁ ଝିଅ କାଉ ତୁ ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ପିତୁ କଣ୍ଡେ କଣ୍ଡେ ନା ମୋର ଦୟା ହଁ ଜୀବର ବିଶ୍ୱାସ ଆହା। ଯାକୁ ତୁ ଆପଣା ବୋଲ ତୁ ଆପଟେ କତୁରି କତୁରି। ତତେ ବାର ନକ ସୁକ ହଁ। ଘର ନକ ବିସୁକ ବିସୁକ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକଡ଼ା ଘର ନକ କାଣେ ବିସୁକ ହବନି ଆଉ? କାମ ତ ଇଏ କରିବନି ଚୋରେଇବ ହଁ। କିଏ କାଣ ସୁକ ହବ ଆଉ ବାପ ହଁ। ତତେ ଟିକେ ନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଛି ଆବା ଶୁଆ ପାଞ୍ଜି ହଁ କଣ ଦରକାର 21 টাকা ହଁ ଚାଉଳ ଅଡେ ଅଡେ ସଳିତା 50 টা ହଁ ତୁ ଯଦି ଧୂପ କାଟି ମଣିଥିବ ଦବୁ ଦବୁ ଆରେ ବିଚାର କଲା ହନୁମାନ ହଁ ଖড়ি পকা বেশ আজি লঙ্কাপুরে হেবি ব্রহ্মবাণ কেউঠারে যাই খোঁজি হাতরে খড়ি মুন্ডা ধরলা হ্যাঁ কাখরে বেদ কেরান্ডি হ্যাঁ আশাবাড়ি ধরি হ্যাঁ পাট জ্যোতিষ ওই লঙ্কানগরের প্রবেশ হেলা হ্যাঁ কইলা মু জনে পাট জ্যোতিষ যিয়ে যা পচারিব মু কহিবি কহিবি মন্দোদরীর দূতি মানে বুলুথিলে হ্যাঁ কইলা আমার স্বামী রাবণ তো যুদ্ধ করুছি হ্যাঁ মরিব না মরিব হ্যাঁ এই টিকে পচারিবা টিকে হ্যাঁ দূতি মানে কইলে মন্দোদরী কি হ্যাঁ হাটিগলা হউছ ରାଣୀମା ଆମର ଲଙ୍କା ଗୋଡ଼କୁ ପାଟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା କି ଟିକେ କାନ୍ଦିଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ হ্যাঁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାଣରେ ଆଉ କିଏ ବଞ୍ଚିବ ଯେ হ্যাঁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେ হ্যাঁ ମାତ୍ର ପଚାରିବି ଟିକେ ଦେଖିଆ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରହସ୍ୟ ପଦ হ্যাঁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବସେଇ ଦେଲେ আহা ପିଢାଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ପିଢା ନଦେଲେ ନର୍କରେ ବାସ হ্যাঁ ପିଢାଟିଏ ପକେଇଦେଲେ হ্যাঁ ହନୁମାନ କହିଲା ମୁଁ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ପିଢାରେ ବସିବି হ্যাঁ ନର୍କରେ ପଡିବି ଆଉ ବିଚାର କଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାତିରେ ବାନର ପଶୁ ଜଣେ হ্যাঁ ଏ ପିଢାଟେ ଦଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆସନ হ্যাঁ ମୁଁ ତ ବସି ପାରିବିନି ନାହିଁ ରାମକୁ ସମର୍ପଣ କଲା ପିଢା হ্যাঁ ବସିଲା ଆହା ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲା হ্যাঁ ମୋ ଲଙ୍କାଟା କାହିଁକି ଛାରଖାର ହଉଛି হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ୟୋତିଷ ରୂପୀ ହନୁମାନ ତ ସବୁ ଜାଣିଛି হ্যাঁ କହିଲା ଗୋଟେ ନାରୀ ଲାଗି ତୋ ଲଙ୍କା ପୁର ଛାରଖାର হ্যাঁ ମନ ପଡିଗଲା ମନ୍ଦୋଦରୀ କି
ମୋ ରାଣ୍ଡ ନଣନ୍ଦ ଲାଗି ହଉଛି ହଁ ହଁ ବାବ ହଉ ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ତ ଡୁବାଏ ସଭା ଡୁବାଏ ଭଣ୍ଡ ହଁ କ୍ଷେତ ଡୁବାଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଘର ବୁଡାଏ ରାଣ୍ଡ 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 ସୃପଡକା ଲାଗି ହଁ ବୋଲଙ୍କାଟା ଛାଡ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। ମନ୍ଦ ଦୂରି ଆଉ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ହଁ କହିଲା କଣ ଜାଣିଛ ନା ଆହା ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ବୀର ଦଶାନନ ରାମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କରୁଛନ୍ତି ରଣ ହଁ ହଁ ମାରିବେ ନା ମରିବେ ମୋର ପ୍ରାଣପତି ଆଚ୍ଛା ଶୁଣି କରି ହସିଲା କିଏ ମାରୁତି ହଁ ଏ କିଏ ନ ରହିବେ ଗୋ ରାମଙ୍କର କାଣ୍ଡେ ଆହା ସମସ୍ତେ ମରିବେ ଗୋ ଲଙ୍ଗାପୁର ଦାଣ୍ଡେ ହେକି ରାମଙ୍କୁ ମାଡ ବୋଇଲେ ହନୁମାନ ସହିବ ସହିବ। ଆଉ ବୋଲା କିଏ ରହିବ ନାଇଁ ଲଙ୍କାପୁର ଦାଣ୍ଡେ ସମସ୍ତେ ମରିବେ ରାମଙ୍କର କାଣ୍ଡେ। ମନ୍ଦ ଧରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ବିଚାର କଲା ଗଣି ଦେଲା 84 ସ୍ତମ୍ଭ ହଁ କୋଉଟେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ର ଜାଣିନି ଜାଣିନି ବୋଲା ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁଲୋ ହଁ ହଇଲୋ ହଁ ହଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ହଁ କି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦବଲୋ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ନିଆଁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିଲା ଆହୁରି ସମ୍ମାନ ଦବ। ଥିଲା ଶିଷ୍ଟାଚାର ହଁ। ଆରେ ହନୁମାନ କହିଲା ମା ହଁ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରହ୍ମମାନ ରଖିଛି ରଖିଛି ତାକୁ ଯଦି ପୂଜା କରିବୁ କୋଟିଏ ରାମ ହେଲେ ମାରିପାରିବୁ ମାରି ପାରିବେନି ଏ ଛନ୍ଦ ତ ମନ୍ଦ ଧରି ଜାଣି ନ ପାରିଲା ମୋ ଭିତର କଥାଟା ଏ କେମିତି ଜାଣିଲା ହଁ ଏଇଟା ପାକ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଅଛି ହଁ ବ୍ରହ୍ମସ୍ତ୍ରଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି ସାଇତି ଆଉ ମୋ ଅନ୍ଦର କଥା କିଣି ବାହାରକୁ ଗଲା ହଁ ମୋ ଏଇଟା ଭିତର କଥା ବାହାରକୁ କେମିତି ଗଲା ଏଇଟା ପାକା ଜ୍ୟୋତିଷ ତାହେଲେ ଏଇଟା ପାକା ଜ୍ୟୋତିଷ ହଁ ଆରେ ଅସିତ କୁସୁମ ଧରି ଗଲା ମନ୍ଦ ଧରି ହଁ ହଁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରକୁ ରହିଲା ଡରି ଡରି ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ପାକୁ ଗଲାନି ନାହିଁ ହନୁମାନ କହିଲା ଏମିତି ନାହିଁ ନ ନ କେଣ ନହ ନହ କହିଲା ନାହିଁ କହିଲା ଏମିତି ନାହିଁ ହଁ ସେ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୋଳ କରେ କୋଳ କରି ଧ ଆରେ କୋଉଠି ଅଛି ଜାଣିବୁ କେମିତି ଆଉ ଇଏ ତ ଚାଲାକ ପିଲାଟା ହଁ ଏ ଛନ୍ଦଟା ମନ୍ଦ ଧରି ଜାଣି ନ ପାରିଲା ହଁ ଯାଇନ ସ୍ତମ୍ଭକୁ କୋଳ ଗଲା ହଁ ଆରେ ମାରିଲା ହନୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନା ତ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ମନ୍ଦ ଧରିରେ ଗଡି ଗଡି ତ ଆହା ମଜା ତ ମା ଭଉଣୀ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ମନ୍ଦ ଧରି ଗଲା ଗଡି ଗଡି ନାକ କାନ ପାଟି ତ ଥୋଡି ଗଲା ଛିଡି ଲାଗି ଯାଉ କାହିଁକି ମାଡ ମାରୁଛ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଁ ଅନେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ସିଧା ହନୁମାନ ହଁ ବୋଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ନାତ ମାରୁଛ ହନୁମାନ ଆଉ ଅଛି ଅଛି କି ମାଙ୍କଡ ଆଉ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଇଁ ରେ ବାପ ହନୁମାନ ବାସ୍ତରୀ ବେଡା ନାଙ୍ଗ ନାଙ୍ଗଡ ହେଡେ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଆହା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବନ୍ଦ ଧରି କହିଲା ତୁ କିରେ ଆହା ତୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ୱର ନବୁ ହଁ ହଇରେ ତୁ ଘର ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେବି ତୁ ବ୍ରହ୍ମଶ୍ୱରଟାକୁ ନେ ନା ରେ ହନୁ ତୁ ଦେବା ନକୁ ନା ଆରେ କେଡେ କଥା କରୁଛୁ ରେ ମୋର ଲଙ୍କା ପୋଡା ତୋର ଲାଗି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଆଣ୍ଠୁ ଗୁଡା ଆହା ତୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦେବି ରେ ନନିଅ ବ୍ରହ୍ମମାଣ ହଁ ହନୁମାନ ହସିଦେଲା ବୋଲା ଦେଇ ନାନୀ ଘର ପଡିଶା ଲୋ ନୀତି ଯାଉଥିଲୁ ଓଡିଶା ଓଡିଶା ଦେବାନ କୋଉ ଦିନ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଲଙ୍କାକୁ ହଁ ହଲୋ ପାଣି ଟିକେ ପଣା ଟିକେ ଦେଲୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ନିଏ ମାରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଏବେ ତୁ ଦେବା ଲୋକଟା ଦେବାନ କହିଲେ ଏତେ ବୋଲେ ହନୁମାନ ବ୍ରହ୍ମବାଣକୁ ନେଇ ହଁ ରାମଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିଲେ ରାବଣକୁ ହଁ ମନ୍ଦ ଧରି କାନ୍ଦିଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦେଲ କେମିତି ମତେ ତ ଐଶୁ ଲକ୍ଷଣୀ ବର ଦେଇଥିଲୁ ହଁ ରାମ କହିଲେ ଐଶୁ ଲକ୍ଷଣୀ ହବୁ ହଁ ତୋ ତୋ ଭଇଟାକୁ ମାରିବାଟା ମାରିବି ହଁ ତତେ ଐଶୁ ତତେ ଐଶୁ ଲକ୍ଷଣୀ କରିବାଟା କରି ହଁ ତେଣୁ ମନ୍ଦ ଧରି ସଙ୍ଗରେ କଲେ ଥୁଆ ଥୁଇ ଏ ଦିଅର ସଙ୍ଗରେ ବିଭାତ ଗଲା ହୋଇ ହା ହା ଏ ଖଡି ପକାଇ ଧନରେ ଘଇତା ମାରି ଏ ଖଡି ପକେଇବାରୁ ସିନା ମଲା ନହେଲେ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ତ ଖଡି ପକାଇ ଧନରେ ଘଇତା ମାରି ଏ ଦିଅରକୁ କରିଦେଲ ସେ ଗଳାର ମାଳି ଲାଗି ଯାଉ ଯାଉ ଲାଗି ଯାଉ ଏ ଦିଅରକୁ କରିଦେଲା ସେ ଗଳାର ମାଳି ହଁ ହଁ এইটা লেখা ଅଛି ରାମାୟଣରେ କୋ ବାବୁ ଲେଖିଥିଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଥରେ ମନ